तुम तू बाटर चल चलो बैंक कुकुर भी कहे तू आ सेल्फी नवा अच्छा आ होती है देसी माछ ताको चचड़ा अच्छा पानी आखिया माछ चचड़ा आ कोन कोन भाजी थिलो ना नाडू का आलू भजा सासु ऊपर एक ही जीवे मु मजे पेसी ही पूरा एमती ग्राइंडिंग कोला बडा घूम 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 अरे से कान तू जानिबो ना हमें को पैसा नै न दवा पे माने से हेडी बोइतिला से केडु जुर धाई गईची रा इडी माने पूरा रॉकेट माइला वाला धाई गईची मोरा टाइम रो काई के छाड़ दो ने देखो सादे जंदी दे तो चार बातला मोरा पे कम कांदे ना देखी कांदी आउसी देइबो मैं करते अर्चना वर्तमान दे छुआ देची गाई अर्चना ता तो चार बातला मोरा पे कम कांदे ना देखी कांदी आउसी देइबो आइसला हेती भगवान तते दे देले ना कोन तो ये गाईटा आज हमको मिला माँ तारा कुड़ पाई के नहीं कहला गाईटा को फिर जन्म वाला टाइम रो काई के छाड़ दो ने देखो सादे जंदी दे एई जे तारा गाड़ी पाई तो निया कुकुर फिस्टी करी खाइ दे तो वर्तमान माँ जाइतिला बिल आड़े कोन बाइतिला माँ डाळ आनते माँ जाइतिला छेली पे आउ तारे एई तार गाईटा तार बांधा माने गाईटा तार छुआ जन्म करी की गाईटा एई रहथिला माँ ताको नहीं आसी तार ऑलरेडी फूल खसी नहीं ना माने छेली ये खाइदे कुकुर खाइदेवे ना कहती मैंने माँ बहुत पशु प्रेमी बहुत पशु प्रेमी हाँ तू गोटे काम करनु ना तार जन्म कौन पशुटे थिलु ना कौन हैं हैं सिंगर उठनी जानी पात छ ये नुआ गाना का सरकार बळे आसी से बोले जे देखि तो जार भी गाड़ी अच्छे आसतु आम घर को नहीं जीवे पैसा दे मागणा नुहे कारण आम आनी कुंडा फुंडा देलु जो से पैसा देकी नहीं जीवे ना कौन माँ तुम कहीं तुम मैंने क्षीर खाइब ये तुम माँ ताको बंचे आनी तो आसिकी पैसा पैसा कि दवा दरकार नहीं नहीं जाओ तुम भाई तुम गुरु ना ना तुम पैसा दे दे नहीं जाओ एक 2 टका 3 टका खंड दे देकी जीव हैला ना कौन कुछ हैं तो छुट्टी आसरा तो चॉकलेट खांतुनी कि खाइलु हैं जान नथिलु किलु मार देबा कतले दिति ना एई गोडरी बसड़ा बर्तन आने उडे ने जळी खांती आ आ कर दवा आइसक्रीम वाला आइला ताको देखो ठीक ताको देखो धाई कि न जाऊ देखो माने से हेडी बोइतिला से केडु जुर धाई गईची रा इडी माने पूरा रॉकेट माइला वाला धाई गईची देखो ई देखो तन देखते से कुआडे जाऊ छी खराटा देखो केडु जुर रॉकेट माइला वाला धाई जाऊ देखो ना ए कोड पहुंचला देखो जी को कोई भी देखो गेला आइसक्रीम वाला नहीं जाउछंती छुआ को हैला आइसक्रीम वाला ना डब्बा नाइ कि नहीं कि पळौछंती पळिया सो नहीं जीवे लगला पळिया पळिया नहीं जीवे नहीं कि डाक ओह नो भगवान मारी दो तो गेला पळि चल आइसक्रीम वाला नहीं जीवो पळिया पळिया आइसक्रीम वाला नहीं जीवो पळिया चल पळे चलो नहीं जी से डब्बाटा नाई की नहीं कि पळेबो डब्बाटा नाई की नहीं कि पळे पळिया आ पळिया पळिया नहीं जी आइसक्रीम वाला नुहे ये छुआ चूरो वाला कौन हैला से आइसक्रीम वाला नुहे लो मां जाऊ ना और ठिया तक टाई बुड़े अरे से कान तू जान आम कौन पैसा नहीं दवा पे आ पड़ा सी नहीं जी आइसक्रीम वाला मतलब बहल हो
ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଘଣ୍ଟେ କାଳେ ଡବଡ ଡବଡ ଆମେ ଖଇଲାଣି ନେଇ ଆସିଆ ଜାଣିଲୁ ମୋ ମା ଚାବା ଏଇଲୋ ଏଇ ଆ ଯିବା ଯା ଓ ଓ ଓ କଣ ହେଲା କଣ ପଳେଇଲା ଦେଲାନି ବଦମାସ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଡାକିଲୁ ଗେଲୁ ଏଇଠି ଆ ବାବା କତିକି ଆଛ ବାବା କତିକି ଆଛ 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 ମୋ ମା ଟିକେ ଆଛିବ ବାବା କତିକି ଆଛ ଆମେ ଏଇ ଦେନ କୁନି କୁକୁର ଦେନ ଏଇ ଦେଖ ଚାଟୁଛି ମତେ ଦେଖନି କୁନି କୁକୁର ଚାଟୁଛି ମତେ ଦେଖନି ମୋ ଚାଟୁଛି ଦେଖନି ଏଇଲୋ କାମୁଡୁଛି ଏଇଲୋ କାମୁଡୁଛି ଆଛନି ଆଛନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ବାବାଲି ଏଇ ତା ମା କାମୁଡି ପକେଇବ ତା ମା ମାରିବ ନା ମୋର ଚାରିଆଡେ କଣ ଅଛନ୍ତି ଭାଇବ ହଁ ତମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୋର ମୁଁ ଖାଲି ସିନା ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ ଅଛି ଚାରିଆଡେ ତାଙ୍କର ମାଇପ ଅଛନ୍ତି ମା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ନା ସିଏ ତୁ ନିଜେ ଶୁଣିଛୁ ନା ମା ସେ କଣ କହିଲା ମତେ ଖାଲି କହ ତୁ ବି ଶାଶୁ ବୋଉ ପୁରା ସମାନ ନା ଗୋଟେ ନାଉର ମଞ୍ଜି ଗେଲା ତମେ ଶୁଣିଛ ନା କଣ କହିଲା ତମ ମା ଯାହାନେ କହିଲା ସେ ତା ଭାଷାରେ କହିଲା ତମକୁ କୁଆଡେ କୁହ କାହିଁ କହିଲି ଯାହାନେ ତ କହିଲେ ତ ବାପ ସପଟ ଶାଶୁ ବୋଉ ପୁରା ଗୋଟେ ନାଉର ମଞ୍ଜି ପୁରା ଶାଶୁ ବୋଉ ପୁରା ଏକ ହେଇଯିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପେଶି ହେଇଯିବି ପୁରା ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲା ଭଳିଆ କୋଉଠିକି ଏଇର ରହିବାଟା ଭଲ ନା ଖରାପ ଏଇର ରହିବାଟା ଭଲ ନା ଭଲ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ନା ଖରାପ ସେଇଟା ରହିବାଟା ଭଲ କିନ୍ତୁ ମତେ ପେଶି ଦିଅନି ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଶା ହଉନି ଦେଖନି କିଏ କଲା ମତେ ଦେଖନି ଆগে ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଲିନି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି ବଡିଟା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉ କାଲି ଉପରୁ ଗଲେ ଜଣା ପୁରା କାମ କରତେ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଲି ମୋର ବଡି ରେଷ୍ଟ କର ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ରେଷ୍ଟ ଦେଖୁନ ଓ କି ଏଇଟା ସାରା ଅଧିକା ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ଲିମିଟ କ୍ରସ୍ ସତର ନା ମିଛର କଣ କଣ କହିଲୁ ଆଥ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କଲୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଏକୁ ପକେଇ ଛେଞ୍ଚଡା ହବ ଆଚ୍ଛା ପଣା ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ତାକୁ ରନ୍ଧା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶୀ ମାଛ ତାକୁ ଚଚଡା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପାଣି ଆଖିଆ ମାଛ ଚଚଡା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଭାଜିଥିଲୁ ଅର୍ଚନା ନାଡୁକା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ କଣ ମାନେ ତମେ ଆଜି କଣ ଖାଲି ମାଛ 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 ଉପରେ ପୁରା ସକାଳ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଦେଇକି କହିନି ମୁଁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ଘରେ 6 ମାସ ରହିଯା ତତେ ଏତେ ଫେମସ କରିଦେମି ତୁ ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲୁ ବେଙ୍ଗ କୁକୁର ବି କହିବେ ତୁ ଆ ସେଲ୍ଫି ନବା ହେଲା ଆଉ ବେଙ୍ଗ କୁକୁର ବି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଟିକେ ସେ ମୋ ଦେଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କଣ ମାନେ ମୋ ଦେଇନା କେହି ଜାଣିଛ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଦେଇନା ଦେଇ ତା ମୁହଁରୁ କହିବ ଦେଇ ତୋ ନାଁ କଣ ତୁ କହ ନହେଲେ ମୁଁ କହିମି ତୁ କହ ତା ନାଁ ହଉଛି ଶୁକୁଆ You not believe it? ଏ ତ ନା ଶୁକୁଆ ନା କଣ ଶୁକୁଆ ନା ଆଉ ସେଟା କାଇଁ କହୁଥିଲୁ ଏଇ ଦେଖିଲୁ ନା ଏକାଠି କହିଲେ ତା ନା ଶୁକୁଆ ବୋଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଖାଲି ଟୁକ୍ 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 କରି